তো হ্যালো গাইস, তো আমরা যাচ্ছি এখন দেওঘর ঘুরতে। আমরা যাচ্ছি হচ্ছে আমার বাবা, মা আর আমার বোন আর কিছু বন্ধুরা আছে, তারা সবাই মিলে আমার বাবার কিছু বন্ধু সবাই মিলে আর কি দেওঘর যা হচ্ছে। ওখানে অনেক কিছুই আছে, ঠাকুর মন্দির আছে, বিভিন্ন রকম আছে, সব কিছু দেখার জন্য সঙ্গে থাকো। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोने। मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोने। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी